Maayong buntag, mga bata. Anong lami man ang mga tuwag? Tanan ba nakakaon o pamahaw? O tanan nakakaon ba di ay sumaayo? Aron, usap ang mga sugod, mamarot ng tanan para sa atong pag-ako. Palihog ko, Jean, pag-din sa ako. Spirit, Amen. So karon, sige sa may absent. Kung walay absent, maayo di ay, kita namin tamo dili sa atong klase karon. So, usay pasabot ana nga, interesado nga sa atong bagong leksyon karon o ano na sugdan, ang damdaman mo tanan. Okay. So, pagkaniaging adlaw na atay ginahisgutan, may tungod kini sa unsa gani? Okay, may tungod sa unsa? Okay. Ayo, sakto, katungdanan o responsibilidad isip usa ka estudyante. Nya, unsa man ang inyong mga katungdanan o responsibilidad isip usa ka estudyante sa inyong eskwelahan? Kung unsa pod unsa man nimo pagpakita ang integridad sa imong kabulahaton sa eskwelahan o sa balay. Bihatagi daw ko mga halimbawa na. Sige daw, Dave. Uy, sakto sa game. So, usa ra gyud pasabot nakasagot gyud di ay miss. Nakasagot dahil gyud mo sa atong direksyon pagka ni aking adlaw. So, usa jud ta mo balhin sa atong bagong leksyon, manganta sa taron po aron ma-energize tang tanan. So, sige, amaro sa tanan ko ba? Karon, kabalo naman mo sa kanta nga ako si Takulit mo. Karon dungan-dungan ta sa pagkanta, anak. Kaya kasabot, usa, duha, mo, ako si Takulit, kamay o tako, kini ang kuntanan o kini ang ibisan. Kung bukal, magkulpun, haunan mo ako o ipo. Ay, ganin mo basama. Tayo kay manayaw ng mga so karong, baka na tumakunti mo. Okay, magsilin ko ang tanan. Karon mga bata na ako'y basahon nga mubong nga istorya mahitungod sa usa ka batang maayong sundon. So hibalo ako unsa ang mga maayo niyang nahimo. Ang atong basahon nga istorya mahitungod sa sundon nga bata. So adlaw nga Sabado, andam na sa pag-adto sa duwaanan ang magsuon nga Oli og Unyo. Mas magulang si Oli og duha ka tuig sa iyang igsuon nga si Unyo. Ilang paglakaw, may nakit-an si Unyo nga babayi nga nagkapos sa iyang magpuyan nga sungkod. Isulti niya kini sa iyang kuya kung may katawa kini. Apan imbis na makatawa, usab gisultian siya sa iyang kuya Oli na dili katawan ang mga taong may diferensya o may laing kahimtang. Giduol ni Oli ang babayi. Kuha niya ang sungkod nga nahulog. Giduol niya ang sungkod kung gitabangan niya kini nga makatindog. Sa duanan, nakita ni Oli ang iyahang classmate nga ang ita ug giagdan niya kini nga mapungko sa iyang tupad. Samtang nagkaon, may nakit-an si Kuya Oli nga usa ka babayi nga niwang kaayo og hugaw. Duol siya kung nagpahiyong ug iyang kini gitagaan sa iyang balon nga pan. Nahibulong ug nangutanan si Unyo sa iyang Kuya Oli. Kuya, anong gitabangan man nimo sila? Lain man ilang naong sa atoa. Mitubag si Kuya Oli. Kinahanglan sila og maayong pagtagab biskan sila may nilahi na level sa kinabuhi Unyo. Dapat atong pakita nga sila atong gigugma ug importante sila bisan lain ang level sa ilang kinabuhi bisan pa may diferensya sila. Kung ikaw ang nasa ilang sitwasyon, gusto ba nimo nga katawan ka ang insultuhon sa uban? Nakaunaw na si Unyo. Dili Kuya Oli, sugod karon, dili na ako sila katawan. Hinuon, daygon og tagdon ko sila kung maayo. Karon, tubagan ninyo pangutana nga akong basahon, iyog isuwat ang saktong letra nga tapat sa gustong katupag. Number 1. Hain sa mga musunod ang gihimo ni Unyo sa pagkakita niya sa usa ka babayi nga piang. A. Itunol ni Unyo ang sungkod sa piang na babayi. B.
B. Gitatawan ni Onyok ang piang ng babayi. C. Gitabangan ni Onyok ang piang ng babayi. O D. Gipahawa ni Onyok ang piang ng babae. Okay. Number 2. Hain sa mga mosunod ang gihimo ni Kuya Oli sa pagkakita niya sa usa ka babaye nga piang. A. Wala tagda ni Kuya Oli ang piang ng babaye. B. Gikitawan pod ni Kuya Oli ang piang ng babaye. C. Kitabangan ni Kuya Oli ang piang ng babaye o giduol ang sungkod ni ini. O D. Kipahawa ni Kuya Oli ang piang ng babaye. Number 3. Hain sa mga mosunod ang gihimo ni Kuya Oli sa iyahang classmate na Aita. A. Gipapungko ni Kuya Oli ang iyahang classmate na Aita sa iyang tupad. B. Wala tagda ni Kuya Oli ang iyang classmate na Aita. C. Gitagaan ni Kuya Oli ang pagkaon ng classmate na Aita. O D. Nagkipagduwa si Kuya Oli sa classmate na Aita. Number 4. Hain sa mosunod ang gihimo ni Kuya Oli sa makililimos. A. Gitagaan ni Kuya Oli og kwarta ang makililimos. B. Gipahawa ni Kuya Oli ang makililimos. C. Wala tagda ni Kuya Oli ang makililimos. O D. Gitagaan ni Kuya Oli ang makililimos sa balon nila nga pad. Number 5. Unsa ang kinaiya nga gipakita ni Kuya Oli? A. Maalam mo ng bata. B. Matinabangon ng bata. C. Malipayon ng bata. O D. Kugihan ng bata. Kaya sa talong nga bata. Ayon pagtaga sa ikataw, kini usab makahatag sa panginahanglanon sa uban. Wala kini nagunat sa bisan unsang ikabalo sa andam kang paambit sa imong kaugalingon. Tungod kay ang pagtabang sa uban mao ang kalipayon sa atong mga kasing-kasing. Tungod sa kini nga pamatasan, daghan ka nga mahimong kaila ug mga higala. Parehaan ang pagtabang sa usa ka tawo sa paglabang sa kalsada ang usa ka butang nga tawo. Kung kanang nakihigala sa usa ka lumang classmate o pagpahulam nimo duhaan sa silingan na walay duhaan. So, ang kani ako mga gipangstorya ay usa sa mga pamaagi sa pagkita nato sa pakigugma o pag-atiman sa atong iskataw. Ang kada tawo na may lain-lain kahimtang sa kinabuhi. Mapabatiyag nato ang atong paghigugma sa eksekataw kung atong masabtan ang ilang balatyapon. So karon, so base sa akong napaghisgutan, so nako'y pa-answer ninyo o isawat ang tubag sa inyong papel. Basahon na nako niyo o pamatik mo maayo. Sabat ba? Sa inyong papel, sa 1 to 5, numero ibuta ang check kung kini natasabot o maayong pagtagad. O ikes kung dili. So number 1. Kitabangan ni Marlon sa pagbitbit sa basket ang babaeng Mactus. Number 2. Kitagaan ni Manel og tubig nga mainom ang Aita. Number 3. Gibahina ni Carol sa iyang pan ang batang mas nanginahanglan. Number 4. Kipahulam ni Michelle og libro ang iyang piang nga higala. Number 5. Niamin si Nicole sa nasugatan nga tigulang. Karon ba nakasunod sa akong pag-punte? Karon na nasad kay pa-answer ninyo, pero i-drawing lang ninyo ang bituon kung ang sitwasyon nagpasabot og saktong pagtagad sa isikataw o buwan kung dili kini sakto. So number 1, gipaambit ni muna ang iyang balon sa iyang classmate nga lumad. Okay. So, number 2, wala tagda ni Alex ang piang niya nga igsuon. 3. Gidapit ni Joy sa iyang birthday ang classmate na lumad. Number 4. Kitabangan ni Samuel o bitbit sa iyang mga dala si Lola Emma. O ang number 5, gipapahawa ni Joanne ang makalilimos. Ipagbuhat ninyo. Isutin na ako ang direksyon o pamati mo maayo aron mabuhat ninyo og sakto ang gipagbuhat. Kasabot ba?
Karon, mag-drawing mo sa inyong papel o mga panganod ug gisawat ang mga hugpong sa pulong sa sulod niini. O kolore og blue ang imong panganod kung kini nagpakita og kamaayo sa isig tawo ug kolore og pula kung dili. Okay. Number 1. Kitabangan sa pagtindog ang piang nga igsuon. Number 2. Kipapahulam sa duwaan, pagpahulam sa duwaan nga dili kaila. Number 3. Dili tagton ang nangayo o limos. Number 4. Kitabangan ng bata nga silingan. Number 5. Kipadayon sa balay ang higala nga lumad. Sa umanguli, hatagan mo na ko og assignment. So karon nagawas ang inyong mga assignment notebook ug isuwat ahong isulti nga direksyon. So ang inyong assignment may tungkol sa pagpamati ninyo usa ka mubo nga istorya ug gisuwat ang mga importanteng detalye pareha sa mga tao, lugar ug pangahitabo niini.